হাই মাই ফেসবুক ফ্যামিলি। তো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমার কলেজের কিছু ক্লিপস। তোমরা ভাবো আমি ঘরের ভিডিওই দেখাই, কলেজ কখন যাই, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কলেজের পার্টও শেয়ার করি। সবসময় তো শেয়ার করি না, বাট আজকে করলাম। अभी प्लेसमेंट लगेगा, मैं जॉब करूँगी 2 साल के बाद 50,000 कमाऊंगी, फरारी खरीदूंगी, दुबई में सेटल। अभी 2 दिन पहले इस बंदी को मैनिफेस्टेशन पीछे क्यों बैठी हो, आगे आ जाओ। और अभी हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग में हैं। वही मैं प्लेसमेंट खुद भी फ्रंट पेज पे बैठी हूँ, किसी की भी ताली फ्रंट पेज पे बैठी 50,000 कमाऊंगी, फिर दुबई में सेटल। 50,000 क्यों ढूंढ रहे हैं, और मुझे नहीं देखे। 50,000 में होगा, फिर वो 50 लाख होगा। तुम आना मतलब बिरयानी खाने के लिए मेरे घर पे दुबई पे। मीट यू एट दुबई आफ्टर 10 इयर्स। चॉकलेट, हाँ कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा नहीं कुनाफा चॉकलेट, कोफ्ता कैसे चॉकलेट। তো তোমাদেরকে কিছু কলেজের ক্লিপস দেখালাম। এখন আমাদের প্লেসমেন্ট ট্রেনিং চলছে কলেজে, তাই এটা প্লেসমেন্ট ট্রেনিংয়েরই ক্লাস চলছিল। তো কিছু হাসি মজা ক্লাসের ক্লিপ দেখালাম। তোমরা যদি আরও এরকম আমার কলেজের ভিডিও দেখতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও, আমি আরও শেয়ার করব। তো আজকের জন্য এইটুকুই, চলো টাটা বাই।